encore le muraille qui avait été détruit par l'ennemi. Als im Ausland war, gegen seinen Willen, hatte im Herz, den Mauer wieder zu bauen, was zerstört wurde. Il a demandé la permission au roi d'aller reconstruire le muraille. Betete Erlaubnis bei dem König, das Mauer wieder zu bauen. Et il a prié pour que le Seigneur l'accorde leur faveur. Und betete auch dem Herrn, damit Gunst und Gnade findet. C'est comme ça que le roi lui a donné l'autorisation et Dieu a validé sa prière. So gab ihm den König sein Erlaubnis und so erhörte ihm Gott. Malgré qu'il avait la permission de Dieu, obwohl das Erlaubnis Gottes hatte, ainsi que du roi, obwohl auch das Erlaubnis des Königs hatte, mais cela n'a pas empêché certains opposants de se lever contre les plans de Dieu qu'il avait conçus par Jérémie. Hat es nicht verhindert, dass bestimmte Leute aufstehen, gegen den Plänen Nehemia zu kämpfen. La Bible dit qu'il y avait certains groupes, donc certaines personnes de Sambara ainsi que Tobija. Die Bibel spricht über bestimmte Personen, Sambala und Tobija. Quand ils ont appris que Néhémie ainsi que les Juifs, als sie hörten, dass Nehemia und die Juden, qu'ils ont entrepris d'aller reconstruire le muraille qui a été détruit, die Entscheidung getroffen hatten, die Mauer wieder zu bauen, c'est là où ils se lèvent. So standen sie ebenfalls auf. Tandis que tu n'as pas encore un projet, tu n'envisages pas de réaliser quelque chose. L'ennemi est tranquille dans son coin. Solange du keine Projekte hast, solange du keine Entscheidung getroffen hast, bleibt der Feind ruhig in seine Ecke. L'ennemi ne combat jamais les gens qui sont au cimetière, mais il combat les gens qui sont vivants et qui ont de rêves ainsi que de projets. Der Feind kämpft nicht gegen Menschen, die begraben sind. Kämpft gegen Menschen, die am Leben sind und die Projekte haben. Avant Néhémie était avec le Sambala et Tobija, il n'y avait pas de problème. Vorher war Nehemia zusammen mit Sambala und Tobia und sie hatten kein Problem. Mais les jours seulement, il a résolu de réaliser quelque chose pour son peuple ainsi que pour Dieu, c'est là où l'ennemi se lève. Aber an dem Tag, wo die Entscheidung getroffen hat, etwas zu tun für sein Gott, aber auch für sein Volk, stand der Feind auf. Il y a des gens qui vivent tranquilles avec toi. Es gibt Menschen, die im Frieden mit dir leben. Tu verras vraiment leur identité le jour que le Seigneur va commencer à faire quelque chose avec toi. Deren Identität du erkennen wirst, ab dem Tag, wo der Herr mit dir Sache tun wird. Tu vas les identifier. Dann wirst du erkennen, wer sie wirklich sind. C'est comme ça que la Bible dit que Sambara et Tobija, ils se levaient contre ce projet que Néhémie avait résolu pour construire le miracle. Und so sagt uns die Bibel, dass Sambala und Tobia aufgestanden sind, gegen das Projekt von Nehemia, die Mauer wieder zu bauen. Il dit, est-ce que ce minable juif pouvait-il réaliser ces projets qu'ils ont entrepris? Und dann sagte werden diese ohnmächtigen Juden dieses Projekt wirklich vollendet? Un héros ne compte pas sur ses propres capacités, mais il compte sur l'Éternel. Ein Held rechnet nicht allein mit seiner eigenen Fähigkeit, sondern hofft in dem Herrn. Et Sambala et Tobija voyaient de minables juifs, mais ils ne voyaient pas celui qui est derrière eux. Sambala und Tobia waren nur dabei, die ohnmächtigen Juden zu betrachten, aber sie sahen nicht, wer hinter den Juden war. La Bible dit celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Die Bibel sagt, derjenige, der mit uns ist stärker als derjenige, der in dieser Welt ist. Si tu veux réaliser de grandes choses avec Dieu, ne regarde pas tes capacités, mais regarde au Seigneur. Wenn du große Taten mit dem Herrn verwirklichen möchtest, dann betrachte bitte nicht deine eigene Fähigkeit, sondern betrachte den Herr. Il les appelle minables juifs. Sie wurden ohnmächtigen Juden genannt. Un peuple faible. Ein schwaches Volk. Amen. Amen. En quelque sorte, ils étaient des gens qui sont venus pour se moquer d'abord, se moquer de Néhémie avec son peuple.
Anders gesagt waren Sanballat und Tobia Menschen, die gekommen waren, über Nehemia und sein Volk zu lachen. Ils ont venu avec l'esprit de moquerie, Sie kamen, sie zu lastern. de découragement, Sie kamen, das Volk zu de entmutigen. menace, Und sie kamen, das Volk zu bedrohen. même de l'intimidation. Sie wollten ihnen Angst machen. Bien-aimé, celui qui est Geliebte des déterminé à réaliser quelque chose avec le Seigneur, Derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, etwas mit dem Herrn zu tun, ne doit pas avoir peur des intimidations, sollte keine Angst vor Bedrohungen de haben. menaces. Er sollte keine Angst vor Scham haben. Amen. Amen. Même si les gens se moquent de toi, Auch wenn Menschen über dich lachen. parce qu'il dit que est-ce qu'ils vont arriver Denn sie sagten, werden sie wirklich dieses Projekt vollendet? en quelque chose, ils n'ont même pas les capacités. Anders gesagt wollten sie sagen, die Fähigkeiten haben sie nicht mal. Ils n'ont rien pour réaliser cela. Sie haben nichts, dieses Projekt zum Ende zu bringen. Si tu as le Seigneur, Wenn du den Herrn mit dir même hast, si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, auch wenn Menschen das nicht verstehen, was du tust, même si les gens se moquent de toi, auch wenn Menschen über dich mais lachen, si Dieu est avec toi, aber wenn der Herr mit dir ist, avance. geh vorwärts. Avance avec le Geh Seigneur. vorwärts mit dem Avance avec Herrn. le Seigneur. Geh vorwärts mit dem Alléluia. Herrn. Halleluja. Acclame pour le Seigneur. Gib dem Herrn einen Applaus. Donc, malgré les moqueries ainsi que les intimidations, Trotz Bedrohungen und trotz Belastung, cela n'a pas empêché l'intimidation. Cela n'a pas empêché la détermination de Néhémie de réaliser leur projet. hat es nicht die Entschlossenheit Nehemia beeinflusst. Donc, tout ce que l'ennemi pouvait faire ne doit pas t'empêcher de réaliser le plan de Dieu dans ta vie. Es heißt, alles, was der Feind tun kann, sollte dich nicht davon abhalten, die Pläne Gottes in deinem Leben zu verwirklichen. Parce que Néhémie dit, Denn Nehemia sagte, malgré leur opposition, trotz deren Widerstand, la Bible dit, il dit que est-ce qu'ils redonneront la vie aux pierres qui ont été déjà ensevelies. die Bibel sagt, Sanballat fragte, werden sie leben oder werden sie wieder lebendig machen, Steine, die zerstört Mais wurden. la Bible dit dans Jean 10, 10, Aber die Bibel sagt auch im Johannes Kapitel 10, Vers les voleurs 10, viennent que pour voler, der Feind kommt allein, zu stehlen, dérober, zu zerstören, détruire. kaputt zu machen. Mais après la destruction, Aber nach der Zerstörung, après l'ensevelissement, nachdem Menschen begraben worden vient sind, quelqu'un. kommt jemand C'est celui-là qu'on appelle Jésus. und es ist diese Person, die wir Jesus Et lui, il vient nennen. donner la vie là où il y avait déjà la mort. Und kommt, Leben zu geben, da wo Tod schon geherrscht Les hatte. Sanballat avaient su que comme ils avaient détruit, il n'y a personne qui pouvait donner la vie. Mais ils ont oublié qu'Israël avait un Dieu. C'est celui-là qui donne la vie après la destruction. Sanballat glaubte, dass dadurch, dass sie schon zerstört hatten, dass es keine Hoffnung mehr gab. Aber sie hatten vergessen, dass Israel einen Gott hatte, der Leben schenken könnte, wo Tod geherrscht hatte. La Bible dit, Die Bibel sagt, Néhémie a prié. Nehemia Il betete. a dit malgré leur opposition. Und sagt, trotz der Widerstand, Mais le Seigneur va réaliser avec nous wie der Herr mit uns ces projets. dieses Projekt Et la verwirklichen. Bible dit c'est comme ça qu'ils ont commencé à bâtir et ils avançaient. Et les Sanballat et Tobija, ils ont appris que le muraille était bien construit. Und die Bibel sagt, so gingen sie vorwärts. Sie haben die Mauer wieder gebaut und Sanballat und Tobija haben es erfahren, dass die Mauer erneut gebaut wurde. Avant la construction, ils étaient fâchés. Vor dem Wiederaufbauen waren sie unglücklich. Mais après la construction, alors la colère était encore plus augmentée. Aber nachdem die Mauer wieder gebaut wurde, waren sie zornig. Pour te dire Dir zu sagen, que ces ennemis, dass diese Feind, que ton problème, dass dein Problem, ceux qui s'opposent à toi, dass Menschen, die gegen dir stehen, il va encore plus s'irriter parce que Dieu va toujours accomplir ce qu'il a prévu pour toi. werden noch nur mehr zornig sein, denn der Herr wird das verwirklichen, was er für dich vorbereitet hat. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen.
Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, c'est lui qu'on appelle un héros spirituel. derjenige, der geistliche Held genannt wird, C'est celui qui a une vision particulière. ist diese Person, die eine besondere Vision hat. Un héros spirituel, c'est quelqu'un qui a une vision particulière. Ein geistlicher Held ist eine Person, die eine besondere Vision hat. C'est quelqu'un qui ne voit pas des choses dans les yeux physiques. Es ist eine Person, die nicht nur auf die physische Ebene sieht, Mais c'est quelqu'un qui voit des choses dans les yeux spirituels. sondern eine Person, die auch in der geistlichen Ebene Sicht hat. Josué chapitre 6, le verset 1er à dire. Joshua Kapitel 6, Vers 1 bis 2. La Bible dit que Jéricho était fermé et à l'abri de tout danger. Die Bibel sagt, Jericho war verschlossen und verwehrt, sodass keiner hinaus oder herausgehen Le könnte. muraille de Jéricho était bien construit. Die Mauer von Jericho wurden sehr gut gebaut. Au moins 10 mètres de hauteur, Mindestens 10 Meter Höhe, 6 mètres 50 d'épaisseur. 6,5 Meter breit. Après que Israël y traversait le fleuve Jourdain, Nachdem Israel durch den Fluss Jordan gegangen war, ils avaient première barrière sur Jéricho. hatten sie als erstes Hindernis Jericho. Oh, Jéricho était bien construit, Und Jericho war aber sehr gut gebaut, barricadé. wirklich verwehrt. Alors, lorsque Israël est arrivé devant Jéricho, Und als Israel vor Jericho gekommen ist, ils étaient devant une situation dramatique. standen sie wirklich vor einer sehr schweren Situation. Parce qu'ils n'avaient pas un autre chemin que Dieu les avait orientés pour aller vers Canaan. Denn es gab keinen anderen Weg, was der Herr ihnen gezeigt hatten, Mais damit sie zu Kanaan Ils gehen, devaient passer par Jéricho. sondern sie mussten durch Jericho gehen. Mais oh, Jéricho était déjà barricadé, fermé. Aber Jericho war verschlossen und verwehrt. C'était fermé à tel point personne ne sortait et personne n'entrait. Es war so geschlossen, dass keiner hinaus oder herauskommen könnte. Alors Israël n'avait pas une autre possibilité d'entrer si ce n'est que croire au Seigneur. Und Israel hatte keine andere Möglichkeit, hineinzugehen, außer an den Herrn zu glauben. Ils étaient bloqués Sie waren blockiert et c'est la route ou c'est le chemin par laquelle ils devaient passer pour aller vers le und Canaan. es war der Weg, den sie nehmen müssten, ins Kanaan zu kommen. Ils n'avaient pas peut-être le matériel pour détruire le muraille, Sie hatten kein Material, die Mauer zu zerstören. ni de grenades ou de lance-roquettes pour bombarder afin que le muraille tombe. Also sie hatten keine Raketen oder keine Bombe, den Mauer zu zerstören. Et les flèches ne pouvaient même pas percer parce que l'autel de mur avait au moins 10 mètres et l'épaisseur à peu près 6 mètres 50 d'épaisseur. Und Pfeile hätten nicht helfen können, denn die Mauer war 10 Meter hoch und was seine Breite angeht, war es 6,5 Meter ungefähr. Alors Israël arrive en face. Und da stand Israel vor den Mauer. Il regardait seulement le muraille. Sie betrachten nur den Mauer, Mais Dieu dit à Josué, aber der Herr sagte zu Joshua, parce que dans leurs yeux physiques, denn durch deren physischen quand ils Augen, regardaient le muraille, als sie dabei waren, die Mauer zu sehen, ils disaient c'est fini pour nous. dachten sie sich, es ist vorbei für Et uns. voilà pourquoi Dieu vient dire à Josué, Und deswegen kommt der Herr und sagt zu Joshua, dans le verset 2 du chapitre 6, im Vers 2 von Joshua Kapitel 6, l'Éternel dit à Josué, der Herr spricht zu Joshua, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleute in deine Hand gegeben. Il veut dire, ne regarde pas ce mur que tu vois. Möchte dadurch sagen, betrachte nicht den Mauer, was du siehst. Visiblement, tu vois des murailles. Physisch gesehen siehst du eine Mauer, Mais vois, aber siehe, c'est dans les yeux de la foi. und es geht hier um deine Augen im Glauben, Donc tu ne vois plus le muraille, dass du nicht mehr die Mauer mais betrachtest, tu vois déjà comment tu as le roi
entre tes mains sondern dass du siehst, wie du den König in deine Hand hast et comment ces vaillants soldats sont déjà morts. und wie seine Kriegsleute schon zerstört sind oder Vois déjà umgebracht dans les sind. yeux de la foi ces murailles sont tombées. Sieht schon im Glauben, wie die Mauer zerstört sind. Alléluia. Halleluja. Si tu veux avoir la victoire sur tes obstacles, Wenn du den Sieg haben möchtest vor dein tu ne Hindernis, dois plus regarder tes obstacles avec les yeux physiques, dann musst du dein Hindernis nicht mehr mit physischen Augen betrachten, mais vois la victoire de Dieu dans les yeux spirituels. sondern du musst den Sieg Gottes mit geistlichen Augen betrachten können. Donc celui qui veut faire des exploits avec le Seigneur ne voit pas des obstacles avec les yeux physiques, mais plutôt il voit dans les yeux spirituels. Derjenige, der Wunder tun möchte mit dem Herrn, sollte nicht seine Hindernis mit physischen Augen betrachtet, sondern den Sieg Gottes mit geistlichen Augen und mit Glauben. Quand on veut donner les critères de muraille de Jéricho, Wenn wir über die Mauer von Jericho sprechen et wollen la ville de Jéricho même, und wenn wir über das Leben in Jericho sprechen wollen, ces murailles étaient barricadées, fermées, dann können wir wirklich sagen, dass die Mauer verschlossen und verwehrt war. bien fortifiées. Es war wirklich sehr gut Et verschlossen. Jéricho était réputé pour son invincibilité. Und Jericho war berühmt, unsiegbar zu Cela veut sein. dire qu'ils étaient des combattants, des guerriers. Es heißt, sie waren Kriegsleute, tapfere Held. Et Jéricho même était protégé par le Dieu cananéen. Und Jericho war geschützt durch den Gott von Kanaan. Donc cela veut dire que Jéricho était une ville stratégique pour Israël. Es heißt, Jericho war eine strategische Stadt für Israel. Si Israël a eu la victoire à Jéricho, directement même les Cananéens devaient avoir paix. Israël. Hätte Israel den Sieg über Jericho gehabt, dann hätten sogar die Leute aus Kanaan Angst vor den Israeliten gehabt. Malgré l'auteur du muraille, Trotz der Höhe der Mauer, malgré la grandeur ou le péché du muraille, trotz der Breite der Mauer, et ce vaillant soldat, trotz der Kriegsleute, mais les Israélites n'ont pas combattu avec eux. hatten die Israeliten nicht gegen ihnen gekämpft, Juste le tour. sondern sie sind nur um die Mauer Le muraille est tombé. herumgegangen und die Mauer ist gefallen. Cela veut dire quoi? Was heißt es für uns? Malgré la hauteur de tes problèmes, Trotz der Höhe deiner la taille de Probleme, ton ennemi trotz der Größe deiner Ta Feinde, foi dein est Glaube capable de te donner la victoire. kann dir den Sieg geben. Amen. Ta Amen. foi est capable de changer la situation que tu vois. Dein Glaube kann die Situation ändern, die du siehst. Un héros ne voit pas la taille du problème, Ein Held betrachtet nicht die Größe seines Problems, mais il croit sondern à la glaubt victoire que le im Seigneur fait. Sieg, was der Herr ihm schenken kann. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Et un héros spirituel, c'est quelqu'un qui a des convictions personnelles. Und ein geistlicher Held ist eine Person, die persönliche Überzeugungen hat. Beaucoup de gens, le Seigneur ne fait pas avec eux de grandes choses Viele Leute werden nicht mit dem Herrn große Taten tun, parce qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur personnellement. weil sie den Herrn nicht persönlich kennen. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas le Seigneur eux-mêmes personnellement. Sie kennen den Herrn nicht persönlich. Ils n'ont pas de convictions personnellement dans leur foi. Sie haben keine persönlichen Überzeugungen in deren Glaube. Quand tu lis dans Matthieu le chapitre 16, le verset 14 à 16, Liest du in Matthäus Kapitel 16, Vers 14 bis tu verras que le 16, Seigneur a posé cette question à ses disciples. dann wirst du sehen, wie der Herr diese Frage zu seinen Jüngern gestellt hat. Alors il demanda, qu'est-ce que dit de Jean à ce qui me concerne? Fragte, was sagen andere Menschen über mich? Que disent les hommes en ce qui me concerne? Was sagen die Menschen, was meine Person Les angeht? apôtres, on lui a dit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, Die Apostel antworteten ihm, Menschen sagen, du bist Johannes der tu Täufer, es Jérémie, du bist tu es Jeremia, Élie, du bist tu es Elia, l'un des prophètes. du bist einer der Mais Propheten. Jésus a dit que c'est que les autres disent. Und Jesus sagte, das ist aber, was die anderen sagen. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? Und euch selbst, was sagt ihr, dass ich bin? Personne ne répondait. Da antwortete keiner. Sauf Pierre qui a eu la réponse. Allein
Petrus gab hier eine Antwort. Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Und er sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Tu verras, Du wirst sehen, parmi les apôtres, les 12 apôtres qui étaient avec Christ, unter den 12 Aposteln, die mit Christus waren, il y a 2 apôtres que le Seigneur a utilisé beaucoup dans le domaine des miracles. gibt es 2 Apostel, die der Herr mächtig gebraucht hat, was Wunder angeht. C'était Simon, c'était Pierre et Jean. Und es war Petrus und Johannes. Mais Pierre alors plus. Aber Petrus mehr. Cela veut dire les convictions que tu as avec le Seigneur te permettra de faire de grandes choses avec Dieu. Es heißt, deine Überzeugungen bezüglich dem Herrn werden dich dazu führen, große Taten mit dem Herrn zu machen. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Gott ist nicht tot, sondern Gott lebt. Et il agit jusqu'en ce jour. Und er wiegt bis heute. Mais c'est ta connaissance, Aber es ist deine Erkenntnis, c'est ta relation es ist deine Beziehung, qui te limite de bénéficier la puissance de die Dieu. dir davon abhalten kann, von der Macht Gottes zu profitieren. Acclame pour lui. Gib ihm einen Applaus. Alléluia. Halleluja. Il agit. Er wiegt noch Un héros de heute la foi. einen geistlichen Un Helden héros im Glaube, spirituel. ein Held im Glaube, C'est quelqu'un qui doit avoir des convictions que les autres n'ont pas. ist eine Person, die Überzeugungen haben muss, was andere Menschen nicht haben. Là où les autres ne croient pas que le Seigneur peut guérir le sida, mais toi tu crois. Da wo andere Menschen nicht dran glauben, dass der Herr AIDS heilen kann, musst du dran glauben. Là où les autres ne croient pas que le Seigneur peut ressusciter, mais toi tu viens, tu ressuscites. Da wo andere Menschen nicht dran glauben, dass der Herr Menschen wieder auferstehen machen kann, du kommst, betet und Menschen werden wieder aufstehen. Il te fera seulement selon ce que tu crois. Er wird es dir so gemacht nach deinem Glauben. Amen. Amen. C'est très important. Es ist sehr Et wichtig. dernièrement, j'avais dit que un héros spirituel, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu et en lui-même. Und letztes Mal sagte ich, ein geistlicher Held ist eine Person, die Vertrauen Gott gegenüber hat, aber die auch Vertrauen gegenüber seiner eigenen Person hat. Un héros spirituel aussi, c'est quelqu'un qui prie tellement. C'est quelqu'un qui a une vie de prière profonde. Ein geistlicher Held ist auch eine Person, die einen tiefen Gebetsleben führt. Néhémie, c'est quelqu'un qui avait la vie de prière. Nehemia ist eine Person, die wirklich stark gebetet Tu hat. verras que beaucoup de personnes, de prophètes que le Seigneur a utilisés dans la Bible, ils étaient des hommes de prière. Und du wirst sehen, dass viele Personen, viele Propheten, die von Gott gebraucht worden sind, waren Menschen des Gebets. Parce qu'un héros spirituel, c'est celui-là qui n'abandonne pas de prier s'il ne voit pas de résultats palpables. Denn ein geistlicher Held ist eine Person, die mit dem Gebet nicht aufhört, bis er sichtbare Ergebnisse sieht. Quand tu lis dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 jusqu'à 44, Wenn du im 1. König Kapitel 18, Vers 41 bis 42 liest, la Bible dit que Élie a dit à Akab d'aller manger, d'aller se laver, car il va pleuvoir. da sagte die Bibel, Elia sagte zu Akab, er sollte nach Hause gehen, sich duschen und essen, denn wird regnen. Quand il attendait déjà le bruit de la pluie qui s'annonçait. Als schon gehört hatte, dass das Regen dabei war zu kommen, Amen. Amen. Normalement, du fait qu'il attendait déjà le bruit de la pluie, Normalerweise dadurch, dass schon hörte, dass das Regen am Kommen war, il ne devait même plus aller prier. sollte nicht mehr beten. Parce qu'il a vu déjà que la pluie s'annonçait. Denn hatte gesehen, es wird regnen. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, tandis que Akab est parti pour manger, als Akab gegangen ist, zu essen, Élie et son serviteur se sont retirés. Élie a commencé à prier. gingen Elia mit seinen Dienern zur Seite und Elia hat angefangen zu beten. Élie a prié Elia malgré betete, le bruit. obwohl schon Il hörte, ne pleuvait pas. aber es regnete noch nicht. Il a prié au moins 7 fois. Betete 7-mal mindestens. Il a envoyé son serviteur d'aller regarder les nuages 7 fois. Sendete seine Diener, dass dem Himmel schauen sollte, 7-mal. Pourquoi Élie continue à prier? Warum betete Elia weiter? Parce qu'il savait que le peuple n'attend pas le grondement, le tonnerre. Ce n'est pas ce que le peuple attend. Ils n'attendent pas le bruit de la pluie, mais ils veulent voir la rosée. Amen.
Denn Elia wusste, dass das Volk nicht dabei war zu hören, dass es Regen wird. Das Volk wollte sehen und spüren, dass da Regen da war. Ce n'est pas les nuages que le Est-ce- peuple avait besoin, comme elle dit que non, il fait déjà sombre, cela veut dire la pluie va pleuvoir. Non. Es ist nicht die Wolken, die das Volk sehen wollte. Ja, es ist ein bisschen dunkel, es wird regnen. Nein. Même si tu vois comme si c'est déjà là, si tu ne touches pas, ne cède pas et ne cesse pas de prier jusqu'à ce que tu vas voir les résultats palpables. Auch wenn du siehst, es sieht so aus, als werde mein Gebet erhört. Hör nie auf zu beten, bis du sichtbare Ergebnisse siehst. Ce n'est pas le bruit que nous avons besoin. Wir brauchen nicht Geräusche. De dire que moi je prie beaucoup. Zu sehen, ich bete viel. Ce n'est pas ce qu'on attend. Das wollen wir nicht. Mais ce qu'on attend, c'est le résultat de tes prières. Das, was erwartet wird, ist das Ergebnis deiner Gebet. Voilà pourquoi je disais ceci. Deswegen sagte ich Un Folgendes. héros spirituel n'abandonne jamais de prier s'il ne voit pas le résultat de ce prière. Ein geistlicher Held hört nie mit dem Gebet auf, bis die Früchte seiner Gebet sieht. La Bible dit, Die Bibel sagt, tandis que Anne allait prier, als Anna ins Gebet war, Pénina se moquait d'elle. war Penina am Lachen. Celle-ci, elle prie, mais regarde sa vie. Sie lachte, sie betet, aber betrachtet mal ihr Leben. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Bis heute hat sie noch kein Kind. Anna ne discutait pas avec elle. Aber Anna streitet sich nicht mit Elle continue à Penina. le prier. Sie betete nur Je te dis, weiter. même si tu ne vois pas, Ich sage es dir, auch wenn du es nicht siehst, continue de prier. betet weiter. Même si tu ne vois pas, Auch wenn du noch nicht die Früchte siehst, continue de prier. betet weiter. Car le Seigneur entend. Denn der Herr Et hört. un jour, Und an einem il va Tag t'exaucer. wird dein Gebet erhöhen. Alléluia. Halleluja. C'est comme ça qu'un jour, So wurde es an einem Anne Tag. est rentrée. Anna ging zurück. Elle n'est pas rentrée seulement avec ses prières, Sie ist nicht allein mit ihrem Gebet mais elle est zurückgegangen, rentrée avec la réponse que Élie lui avait donnée. sondern sie ist zurückgegangen mit der Antwort, die Elia ihr gegeben Et à hatte. partir de ce jour-là, Und von diesem Tag ce n'est pas an Anne qui a fermé la bouche de Pénina, war nicht mehr Anna diejenige, die den Mund von Penina zugehalten mais la hat, réponse de la prière de Anne a Sondern- fermé la bouche de ses ennemis. sondern es war die Antwort an dem Gebet Anna, was den Mund von seinem Feind zugehalten Il est hat. temps que tes prières puissent fermer la bouche de tes ennemis, de Es ceux qui ist se die moquent de Zeit toi. gekommen, dass deine Gebet, die Erhörung deines Gebet, wirklich den Mund deiner Feinde zuhalten. N'abandonne pas si tu ne vois pas les résultats. Hört nie auf, bis du Ergebnis siehst. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Der Herr segnet uns. Je suis à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Botschaft gekommen. Et nous allons continuer ce message parce que ce n'est pas encore fini. Und wir werden weiter mit wir werden diese Botschaft fortführen, denn es ist noch nicht vorbei. Un héros spirituel, Ein geistlicher Held c'est quelqu'un qui a une vie de prière profonde. ist eine Person, die ein tiefes Gebetsleben Et führt. on va comprendre que tu es un homme, une femme de la prière. Und wir werden es verstehen, dass du ein Mann oder eine Frau der Gebet bist, C'est à travers des résultats. durch Ergebnisse. Même Daniel, Auch für Daniel, on l'a accusé, il priait 3 fois par jour. man hat ihm angeklagt, weil hat 3-mal pro Tag Mais pour gebetet. qu'on comprenne vraiment qu'il priait le Dieu vivant, Aber damit die anderen es verstehen, dass der wahrhaftige Gott gebetet hat, c'est le jour qu'il a été jeté dans la fosse au lion. war es an dem Tag, wo in der Grab der Löwe geworfen Le wurde. lendemain matin, Am nächsten Tag, lorsque le roi s'avançait, als der König sich näherte, il commence à crier avec une voix faible. schreite oder sprach mit einer leisen Stimme. Parce qu'il ne croyait même pas que Daniel était vivant. Denn glaubte nicht mehr, dass Daniel am Leben war. Il dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, Sagte Daniel,
Diener der lebendigen Gott. Le Dieu que tu pries 3 fois par jour, Der est-ce qu'il t'a Gott, délivré? Der Gott, der du 3-mal täglich betet, Halleluja. hat dich befreit. Le Dieu que tu sers avec persévérance. Der Gott, der du mit Ausdauer dienst. Si tu n'as pas encore vu, Wenn du es noch nicht gesehen hast, n'abandonne pas. dann gib nicht Ne te auf. décourage pas. Dann sei nicht entmutigt. Un jour, An einem Tag le Seigneur va t'honorer. wird der Herr dich ehren. Alléluia. Halleluja. Il dit que le Dieu que tu pries 3 fois par jour ne Er t'a pas sagt, der délivré. Gott, der du 3-mal betet, hat dieser Gott dich befreit. Il comprend seulement dans la Und force hörte aus dem Löwe une voix forte et puissante eine starke und mächtige qui Stimme. dit, oh roi, vis éternellement. Diese Stimme sagte, oh König, lebt Le Dieu que j'ai pris ewig. 3 fois par jour, Der Gott, der ich 3-mal täglich il a envoyé betete, son ange. hat sein Engel gesendet. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, il est sorti vaillant. An dem Tag kam heraus wie Et ein ceux qui lui tapferer combattaient, Held. Und die Leute, die gegen ihn gekämpft haben, Ils ont remplacé Daniel dans la sie fosse. haben seine Stelle genommen neben dem Löwe. Que le Seigneur bénisse sa Der Herr parole. segnet sein Wort. Mets-toi debout là où tu Steh es. bitte auf, da wo du bist. Wir werden beten. Quelle est la conviction que tu as? Was sind deine Überzeugungen? Qu'est-ce que tu crois? Woran glaubst du? Quelle est la vision que tu as? Was für eine Vision hast du sogar? Quelle est la dimension de la foi que tu as? Was für eine Dimension der Glaube hast du? Tandis que Jésus était avec ses disciples et la foule, Als Jesus mit seinen Jüngern und der Menge war, la femme qui faisait la perte de sang ne voyait pas seulement le manteau de Jésus comme un simple habit. die Frau, die einen Blutfluss hatte, betrachtete nicht den Gewand Jesus als ein Klamotten, Mais voyait dans le manteau de Jésus l'onction. aber sie sah im Gewand Jesus die Salbung. Voyait dans le manteau de Jésus la guérison. Sie sah im Gewand Jesus Heilung. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand elle est venue toucher, Weswegen, als sie es berührt, elle n'a pas touché le tissu. hat sie hat keine Stoffklamotten berührt. Elle n'a pas touché la tissu comme ça Sie simplement. hat keinen normalen Stoff berührt, Mais elle a touché l'onction. sondern sie hat die Salbung berührt. Qu'est-ce que tu touches? Was berührst du? Tu vas dire à Jésus ce Du soir, wirst zu Jesus heute Abend sagen, je vais être un héros ich spirituel möchte ein geistlicher Held dans mes werden. problèmes, Durch meine Probleme dans mon église. in meine Gemeinde. Néhémie était un héros. Nehemia war ein Held. L'opposition n'a pas empêché Néhémie de réaliser ce qu'il avait à Und faire. der Widerstand hat Nehemia nicht davon gehalten, seine Pläne zu verwirklichen. Dis à Dieu, Sag zu dem Herrn, donne-moi les capacités. gib mir Je veux Fähigkeiten. être un héros dans la Ich prière. möchte ein Held im Gebet sein, Un héros dans la foi. ein Held im Glaube. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Oh Seigneur, Herr, de ich gloire. bete für mein Leben und für meine Person. Aide-moi à Für die être un verschiedenen héros, Seigneur. Überzeugungen, die ich Je bis veux jetzt être habe. un héros Und dans vor la allem foi, für un die héros dans la Überzeugungen, die ich noch prière. nicht habe, Je im te Glaube, oh supplie, Herr. Seigneur, je te Vater, ich supplie. möchte in der Tiefe deine Erkenntnis Être un gehen. héros. Ich möchte in der Tiefe der Erkenntnisse, die ich bei deiner Person, deine Macht, deine Größe hat, oh Herr. Ändert mein Leben, Vater. Von Kopf bis Fuß möchte ich Änderung erleben. Drastische Änderung, oh Herr. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Ich werde für dich beten, Que le Seigneur te communique une nouvelle grâce. dass der Herr dir neue Gnade weitergibt. Que le Seigneur change ta façon de voir des Dass choses. der Herr deine Art und Weise, Sache zu betrachten, Que ändert. tes yeux ne voient pas seulement le mirail, Dass deine Augen nicht mehr die Mauer allein sehen, mais que tes yeux voient la victoire que le Seigneur peut donner. sondern dass deine Augen den Sieg sehen, was der Herr dir Que geben le kann. Seigneur, tes yeux ne voient plus de démons, Dass deine Augen nicht allein Dämonen sehen, mais que tes yeux voient la puissance de Dieu en sondern toi. dass deine Augen die Macht Gottes in dir Que tes sehen. yeux ne voient plus la maladie, Dass deine Augen nicht nur die Krankheit mais que sehen, tu puisses expérimenter la guérison de Jésus. sondern dass du die geistliche Heilung erfährst. Que tu n'aies plus peur des intimidations de Dass du l'ennemi. keine Angst mehr hast vor Bedrohungen, die von dem Feind kommen. Les intimidations de l'ennemi peuvent être les paroles que les hommes prononcent contre ta vie. Die Bedrohungen des Feindes können Wörter sein, die Menschen gegen
dein Leben Mais la aussprechen. Bible dit toute Aber langue die qui se Bibel lèvera sagt, contre toi, alle Zunge, die gegen dir aufstehen wird, tu la condamneras. die wirst du wirklich verdammen. Que tu bénéficies la victoire de Christ Ich bete, dass du von dem Sieg Christi profitierst. dans ta vie, In deinem Leben, dans ta famille, in deiner dans ton Familie, ministère, in deinem dans Dienst, tes combats. in deine Au Kämpfe, nom de im Jésus. Namen Jesus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Lass uns der Herr einen Applaus geben.